আমাৰ বিধায়ক সুৰেন ফুকন ডাঙৰীয়াৰ বহু প্ৰচেষ্টাত ৰাস্তাটি ইতিমধ্যে পকীকৰণ হ'বলৈ আগবাঢ়িছে। ইতিমধ্যে আমাৰ টেণ্ডাৰ হৈ চেংচন হৈ গ'ল আৰু ইতিমধ্যে টেণ্ডাৰো মৰা হৈ এতিয়া ৰাস্তাটি কাম আৰম্ভ কৰিব লাগে। সেই ৰাস্তাটি শুভ উদ্বোধনৰ কাৰণে আমি আমাৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়াক ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতে আহি উপস্থিত হৈছেহি। গতিকে তেখেতক আমি প্ৰথমে এখন ফুলাম গামোচাৰে সন্মান আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ঠিকাদাৰ ফালৰ পৰা। এখনি গামোচাৰে সন্মান জনাব বিচাৰিছোঁ। शंकर भगवान की बढ़िया बिल्कुल अच्छा हुआ और आपका ये भी अच्छा हुआ। फोटो मत फोटो भेजा करी হ'বলগীয়া পুলিবিল চাৰিআলিৰ পৰা লিটং নাইললৈ 99 লাখ 1 কোটি টাকা आदिवासी तो कले भालो सबै बुझे हाँ नहीं आज यहाँ इतना पवित्र आधारशिला ये आधारशिला में उपस्थित हमारे सम्मानीय टांगना बागान के मैनेजर अलोक घोष डांगरिया हमारे यहाँ उपस्थित मोर बंधु भारतीय जनता पार्टी के उपसभापति प्रणव दहते डांगरिया रश्मि डांगरनी मोर संगे उठे तिंगाई मंडल समिति के प्रेसिडेंट सिटी दास हमदे हाँ आज मंदिर बनाए नामघर बनाए स्कॉलरशिप दे है आज विनामूल्य एडमिशन विनामूल्य किताब विनामूल्य हमदे यूनिफॉर्म विनामूल्य दोपहर बेला खाना दे आगे कौन सरकार दे ना बड़ा तो अंतर से भावता स्वस्थ है डबल